Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau du chinois tendance. Aujourd'hui, on va revenir sur l'expression « fang nu ». Littéralement, fang nu signifie fang de nu li, qui fait référence aux gens qui achètent un logement avec un crédit. Julie, ni shi fang nu ma? 是啊，做了房奴后，我就开始省吃俭用了。Oui, puisque je suis une esclave du logement, je fais plus attention à ce que j'achète. Nina? Moi non, moi puxiandang fang nu. Je ne veux pas être esclave du logement. 是啊，当房奴每个月都要还房贷。Quand on est esclave de son logement, on doit rembourser son crédit tous les mois. 当房奴每个月都要还房贷。 C'est exactement le cas chez Sun Liang. Revoyons comment il l'a exprimé dans le dialogue. 孙亮，我说你就别这么赤裸裸的表白了。我问你，在什么地方买的？唉，白领公寓，白领公寓，那儿可刚开通地铁6号线，房价可蹭蹭往上涨呢。你不会是买套房，从此当房奴，过上1个月天天还贷的生活，多痛苦啊！谁房奴啊？我才不是房奴呢！开什么玩笑？没贷款。 没贷款，买1两居，谁还贷款呀？哇，亮哥，你够有实力的呀！千万别做房奴，这要是做了房奴，整天还贷款的日子，我想一想都觉得这对生活失去动力。你当房奴，让我替你还款。什么房奴啊？装，都打了催款电话了。 啊，亮哥，你真的是房奴啊！哎呀，当房奴就当房奴呗，你干嘛不说呢？怕说出来丢人呗。不是，我当房奴不丢人，打肿脸充胖子才丢人。谁当房奴了呀？房奴，房奴最近倒是个热点话题。 看看咱们能不能做个选题，你说呢，丽丽？行，现成的，马上就能采访。哎，维曼，哎，树，你等一下，我开会呢啊。莲儿啊，家里出事儿了。出什么事儿了？你爸呀，今天中午心脏病发了，送医院了。我爸怎么样？现在？ 暂时稳定了，但是医生说得做手术，得10多万呢。 咱家哪有那么多钱呢？妈，钱方面的事情你交给我。我就算砸锅卖铁把房子给卖了，也要给我爸看病。妈，我现在马上请假，马上回去陪我爸。En plus de l'esclave du logement, il existe aussi l'esclave de la voiture. Oui, 车奴. Donc, dans cette expression, on peut remplacer le logement par la voiture, les cartes, les enfants, pour dire 车奴、卡奴、海奴。车奴. Avoir un véhicule nécessite de nombreux frais, l'assurance, l'essence d'éventuelles réparations, sans parler des remboursements pour l'achat à crédit que la plupart des gens font. 卡奴. Les jeunes consommateurs utilisent de plus en plus leurs cartes de crédit pour effectuer des achats et parfois ils tombent dans le piège de l'excès en dépensant plus qu'ils n'ont. Du coup, ils doivent rembourser leurs dettes sans parler des taux d'intérêt. Hainu. Avoir des enfants peut coûter cher. Les frais de scolarité, les vêtements, l'assurance, la poudre de lait pour les bébés, tout ça n'est pas donné. Certains parents n'hésitent pas à s'endetter pour leur progéniture. Et avec les études qui s'allongent, les enfants deviennent de plus en plus tard indépendants. Comme on vient d'aborder le sujet du logement, on peut vous apprendre d'autres expressions concernant ce domaine. Par exemple, le crédit du logement, fan dai. Le prix du logement, fan tia. Le loyer, fan tu. On peut dire 现在房价太高了，我买不起。 Maintenant, le prix du logement est trop élevé. Je n'ai pas les moyens d'en acheter. 现在房价太高了，我买不起。Ou bien 房租又涨了，我得搬家了。
Le loyer a augmenté, je dois déménager. 房租又涨了，我得搬家了。 Revoyons le 6e épisode de cette série télé sur l'expression de l'esclave du logement. 哎喂，圣马地板吗？啊，我之前在你们家订的那个木地板。我姓孙，白里公寓的。哎，是我。你是这样啊？那个木地板我不想要了，我想换成强化复合的。我知道实木的好，实木的太难打理了。这样，你就先帮我把订单取消了，等过几天啊，我有时间了再过去看看，好吧？哎。 喂，你们家报多少钱？简简单单的，8万，材料费都我自己出了，还有8万呀？人工贵，人工贵，你雇我得了。什么玩意儿？哎喂，你们家报多少钱？80平米，10万，大哥，你抢钱呢？抢钱？抢什么钱呀？哎，没事儿。哎，亮哥，你没去那个午餐会，真是太明智了，特别的没劲。你在干什么呢？你买房子了？买了一套。亮哥，你都买房了，你太帅了。嗨，先买一个2居室，先凑合住着，等结了婚了，再换个新的。 这个可是好事情啊！你干嘛藏着掖着呀？我没藏着掖着呀，我这不是想给大家一个惊喜吗？这新房还是二手房啊？新房，精装还是毛坯？毛坯。我跟你说啊，现在买房子不能买精装修的，精装修的房子装修品位太差了，你就得买毛坯房，自己设计自己装修。哎，小齐，装修风格这方面你帮我考虑考虑呗。 关我什么事儿？你眼光好，品味高啊！孙亮，我跟你不是很熟哎，万一以后你老婆不喜欢怎么办？我老婆不喜欢没事儿，你喜欢就行。哇塞，亮哥你也太直白了。孙亮，我说你就别这么赤裸裸的表白了。我问你，在什么地方买的？唉，白领公寓，白领公寓，那儿可刚开通地铁6号线，房价可蹭蹭往上涨呢。 你不会是买套房，从此当房奴，过上1个月天天还贷的生活，多痛苦啊！谁房奴啊？我才不是房奴呢！开什么玩笑？没贷款？没贷款，买1、2居，谁还贷款呀？哇，亮哥你够有实力的呀！千万别做房奴。 这要是做了房奴，整天还贷款的日子，我想一想都觉得这对生活失去动力。您需要交60732，您的总房款呢是260万，代办费2000块钱，物业费是每平米2.95元，市中供暖是每平米30元，只要拿了钥匙就算入住。不光是我们公司这么规定，所有房产公司都是这么规定的。哎，对，亮哥。 这么大的喜事儿，你得请我们大吃一顿吧？吃饭，又敲我竹杠。你都升户主了，这不敲你，敲谁呀？行啊，应该的，应该的。太好了，亮哥，那你请我们吃顿好的吧。哎，我可听说了，这个附近呀开了一家新的西餐厅，要不咱们去试试？ 行，西餐就西餐，今天我心情好，我请客。耶，正好我没钱吃饭了。我赶画稿，我不去了。别呀，你别不去啊，不差这么一会儿了。你要老不吃饭的话，又该把胃给饿坏了。亮哥，听说你买房啦？这消息挺灵通啊。我们隔壁办公室的人啊都知道啦。
亮哥，以后可得请我们去做客呀！啊，去，有机会啊，请你们大家伙一块儿去啊！那亮哥今天就请我们吃饭呗。对呀，亮，行，吃，我请你们吃。走吧，快走！哎，小齐，你真不去啊？哎，走吧，去吧，走吧。小图啊，跟你说个事儿。怎么了，孙地主？别闹了，哎，是这么个事儿啊。我一个朋友啊，最近啊整一小公司，想找我入股，我觉得挺靠谱的。但是你也知道，我这最近不刚买套房吗？这手头啊，略微的有点紧。要不然这样，你先从你那儿借我点儿，你看行吗？你不会是当了房奴要还贷吧？你这不开玩笑呢吗？你才房奴呢！我是觉得我朋友那公司前景不错，想帮忙掺和掺和。借多少？这样，要不然你先借我1万。这银行的利率半年是3.05%，1年是3.15%，2年是3.75%。这1万块钱嘛，半年你就得还我10150，1年呢你就得还我10350，这2年呢？停！你别说了，你说多少就多少。成交。别钻！我们家是那个风格，不代表你也要学啊。我就喜欢地中海风格，就装那个。孙地主，孙骗子！你当房奴，让我替你还款。什么房奴啊？装，都打了催款电话了。啊，亮哥，你真的是房奴啊？哎呀，当房奴就当房奴呗，你干嘛不说呢？怕说出来丢人呗。不是，我当房奴不丢人，打肿脸充胖子才丢人。谁当房奴了呀？房奴最近倒是个热点话题，看看咱们能不能做个选题，你说呢，丽丽？行，现成的，马上就能采访。哎，维曼，哎，是我，你等一下，我开会呢啊。莲儿啊，家里出事儿了。出什么事儿了？你爸呀，今天中午心脏病发了，送医院了。我爸怎么样？现在？暂时稳定了，但是医生说得做手术，得10多万呢。咱家哪有那么多钱呢？妈，钱方面的事情你交给我，我就算砸锅卖铁把房子给卖了，也要给我爸看病。妈，我现在马上请假，马上回去陪我爸。还愣着干什么？快去呀！丽丽，给孙亮开张支票，不够的，大家帮忙凑一下。Et voilà, c'est la fin de cet épisode du Chinois Tendance. Merci de nous avoir suivis. 我们下次见。再见。